na kami, Eric. Kita-kita na lang kayo dyan, family. Si mama mo, si pamangkin mo. Diretso na yan. Ano ka ngayon, ah? Gusto mo pera? Sinusunog lang ni LB ang pera na yan. Wow, madam na bata, maputi-puti yung sandals ah. Ano, konting taas pa ng ano. Konting tempo, konting kami maglalabas yan. Oh, lalabas na yan. Konti pa kay, konti pa. What? Diba, madam na madam? Sabi sa'yo eh. Ano, dagdagan mo pa yung ano mo. Para, ano ka na, maabutan ka na yan. Di bali ng mahirap, basta masaya. Diyan na rin sila. Oh. Oo, nadadagdagan Yes. Hi! Andyan pala kayo. Hello. Love you. Yana. Happy birthday. Thank you. Ay, andyan pala si Elay. Happy birthday kayo ni. Thank you. Ay, Tina, happy birthday. Thank you, Carm. Uy, Ayan ang birthday namin eh, oh. Wala pa, birthday. Ah, sige, naka-video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yun si Papa Saratin, cemetery. Kontrata nyo na yung ano cemetery Ay, labas na ang catering. Ilabas na ang boodle fight. Tama yun eh. 80 long. Ilan kaya yun? Di maubos. Dami mong bisita yan. Si Jana, picture na tayo dito.